لمن اصطاد سريعا ومانا النبي وافد عليه السلام صلوات تسليم على حامي زمرا زمرا ترحيب ترضية عليه السلام أبورمال قدم بطول العمل قياما دينا لله قد غفر الذنوب للحبيب السلام صلوات تسليم على حامي زمرا زمرا ترحيب ترضية عليه السلام عليه السلام عليه السلام എല്ലാ ദിവസവും മദനിയത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഔറാദുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക.